एफिसी मंडली निकटक एवं गालाती मंडली निकटक पाउल तांकर पत्र द्वारा पाउलंकर पत्र गुड़िक जदि आम माने अनुध्यान करू ताहले आम माने जानिबाकू पारू जे पाउल प्रत्येक चिठी रे तांकर शिक्षा थिला, अनुयोग थिला, चेतना मध्य थिला। पाउलंकर प्रतिटी लेखारे शिक्षा थिला, अनुयोग थिला, चेतना मध्य थिला। अर्थात एई भूलटा कर नाही शिखौथिले, चेतना मध्य दौथिले जदि तुमे एइटा करिवो ताहाले तुम माने समस्या रे पड़िबा, तुमे ईश्वरंकर ग्रहणीय हेई परिबो नाही। एवं अनुयोग मध्य करुथिले काहे कि तुमे एटा करूछ, काहे कि एपरि हेउछि। आ आम भितरे ऑलरेडी विनय भाई अनेक समय रे मध्य जदि किछि भूल हेले मध्य से संशोधन करंती। प्रभु तांको से सुंदर दायित्व देइछथि अनुयोग करिबा। एटा मध्य रहिबा दरकार। मंडली रे हो, बाहर हो, सब जगह रे जने अनुयोगकारी रहिबा दरकार। आ जोठी अनुयोग थाए सेठी मध्य सुंदरता मध्य थाए। पिला मानकर विशृंखलार मुख्य कारण होछि पितामाता जदि अनुयोग न करथि। जदि पितामाता जेते अनुयोग करुथिबे, जेते से मानकु संशोधन करथिबे, सेते से पिला माने सुधार आसी परिबे बा समाज रे से माने प्रतिष्ठित हेई परिबे। तेबे स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आमानकु मुक्त करि अछंती, अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व ज्वाल रे आउचो न जाओ। परमेश्वर आपणकु मते स्वाधीनता निमंते मुक्त करि अछंती, पाउल एक कथा कहउछंती। अतएव कौन हबा, स्थिर होई रहिबा आउ दासत्व ज्वाल रे जोचा न जाओ। अर्थात आमाने एक प्रकार पापर दासत्व बंधन मध्य थिलु, सेठु प्रभु आमानकु मुक्त करि सारिछंती। ख्रीष्ट आपणा रक्त देई आमानकु मुक्त करि अछंती। तेबे से जो मुक्त करि अछंती, केउथि पाई मुक्त करि अछंती, माने जेमती आमे जानू जे केही भूल कले तांको जेल दंड दिया जाए एवं से जेल को गला पोरे तापरे तांको बेल रे अणा जाए, किछि अर्थ दिया जाए बा तांकर सेई जेल दंड पाई किछि दिया जाए एवं देला पोरे तांको मुक्त करा जाए। इसे मुक्त हैला पोरे जदि से पुनर्बार भूल करिवे ताकू केमते संशोधन करा जाए नहीं, माने जेते थर से बाहर को बाहर तो से थर भूल करतो पुणी आउ ता पई पुणी तार जोरिमाना बंधा होतुबो। सेई कथा नुह। पाउल गालाती मंडली को कहउछंती स्वाधीनता निमंते प्रभु तुमको मुक्त करियछंती, अतएव आउ थरे दासत्व ज्वाल रे जोचा। तेणु से जो मुक्त करियछंती पवित्र आत्मा मन को कोन करिसंती मुक्ति दिवस निमंते, अर्थात परमेश्वर बा प्रभुकर से पुनरागमन पर्यंत आमनको से मुद्रांकित करिसंती। हालेलुया। एपटे से पापरु मुक्त कर देले, किंतु कौन कहले मु याकु कौन करूची सील करूची। सेति पई आजिर टॉपिक होची बा चिंतार विषय होची वी आर सील्ड, हम माने मुद्रांकित। से मुक्ति दिवस निमंते हम माने मुद्रांकित। आपण जे कोनसी जिंस किणतु, एटी गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहबी जे ठिपी बंद दुकान बोली लिखा हिते गोटे दुकान नहीं कि मु भी प्रथम बुझी पार नथिले कोन ठिपी बंद बोली लिखा हिची। ठिपी बंद दुकान, ठिपी खोला दुकान, मु प्रथम बुझी पार से दुकान को सेना गले जानिबा नहीं कि बाहर केवल देखे बस रे गला बेले पार्टी रे गला बेले बड़ बड़ बैनर रे लिखा हितो बड़ बड़ अक्षर रे ठिपी बंद दुकान, ठिपी खोला दुकान, मु प्रथम बुझी पार नथिली। परे कोनसी कोनसी जिंस जेतेबेले आमान आणु सेई जिनिस ऊपर लिखाई थाए इफ द सील ब्रोकन नॉट यूज। जदि यार सीलटा खोला ही जाइछि बा भांगी जाइछि ताले एटा व्यवहार करंतु ना। कंपनी ऑलरेडी वार्निंग देछि, जदि तार सील खोली जाइछि बा केही कोनसी प्रकार भूल ता खोली देइछंती ताहाले ताकू व्यवहार कर शीघ्र रिटर्न कर दियंतु दुकान को। प्रिय माने आजिर टॉपिक होची ताहा
परमेश्वर आपण को मते मुद्रांकित कर सारी आपण ताकू खोलिबा पय चेष्टा करंतु नै से सील्ड अवस्था रे एवं सुरक्षित भाव रे से परमेश्वर को पाखरे निजर से आत्मा को पहुंचे दबा तेरो काहे कि से अमान को सील करिसंती हैं कोन पाई अमान को से मुद्रांकित करिसंती मो अल्प केतोटी विषय पांचटा भितर जेति की पहुंची पारिबा गाड़ी जो जाके जीवो ओके तो से पर्यंत माने जीवा मो सहित दया करी खोलंतु रोमी तार 8 पर्व तार 16 एवं 17 पद रोमी 8 पर्व 16 एवं 17 पद लेखा जाउछि आम माने ईश्वर को संतान बोली से आत्मा स्वयं आम को आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करती आउ जदि संतान तेबे उत्तराधिकारी अर्थात जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित गौरवान्वित मध्य हेबा निमंते आम माने ताहांको सांगरे दुख भोग करू तेबे ईश्वरଙ୍କ उत्तराधिकारी और ख्रीष्टଙ୍କ सह उत्तराधिकारी अटे आम माने तांकर पुत्र से मानकु कोन करिसंती काहे कि मुद्रांकित करिसंती आमानकु तांकर पुओ बा पुत्र भाबरे से मुद्रांकित करिसंती सेई अपवय पुत्रर पाखकु जेतेबेले मु आपनकु नै जाए सेई समय आपण देखंतु पुओ आसे कि बापांकर गोड़ धरिछि तळे पड़ी जाउछि एवं कहूछि प्रभु बापा मु तमरो पुओ हबा पय अयोग्य नुह जहा से संकल्प करथिला जहा मनरे भाबिथिला ताहा आसे कि बापांक पाखरे रिप्लाई करूछि अंतत पक्षे मते तुम घरे गोटे चाकर करी रख मु बंचिबा पय चाहे मरिबा पय चाहेनी एटा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय चिंतार विषय आजिर समय लोक माने बंचिबा पय चाहू नाहंती बंचिबा पय चाहूचंती चाहूनांती कोन चाहूचंती को विषय रे जागतिक भाबरे मु केमिति बंचिबी कोन खाइले मु बंचिबी हेल्दी खाद्य नै उत्तम उत्तम खाद्य मु खाइबी मु बंचिबी हां भलो मेडिसिन खाइबी बंचिबी भलो घरे रहिबी बंचिबी भलो जागारे रहिबी बंचिबी हां आ भलो डाक्टर को देखिबी भलो क्लिनिक को जीबी एटा लक्ष्य आमे केमिति बंचिबो किंतु प्रकृत रे ईश्वरଙ୍କ ठारे मु बंचिबी एई लक्ष्य अनेकଙ୍କ पाखरे नाही समस्या सेठी ईश्वर तांकर संतान भाबरे आपण को मते मुद्रांकित करि अछि सेति पई आउ थरे आम माने दासत्व जुआली रे जोचा जीवा नाही गोटाय पटे जेतेबेले आजी आम माने से ख्रीष्टंकर जीवन को देखुछु जगतर नेता मंत्री माने आज कौन करिवे से पताका को उत्तोलन करिवे नहीं ऑलरेडी ख्रीष्ट आपण को पाई मो पाई ऑलरेडी से पताका भाबरे छिडा आइछन से दंड ऊपर से झुली सारी छंती आउ सेठी ए पताका जेते थोर फरफरे कि उडे सेते थोर मते मु से पताका भितरे ख्रीष्टंकर से रूप को देखे कारण ख्रीष्ट ऑलरेडी से पताका दंड रे झुला सरी छंती आपण को मुक्त करिबा पाई मते मुक्त करिबा पाई हालेलुया और आमन को से तांकर पुत्र हवार अधिकार दे सारछन से अपनी पुत्र को बापा कोळै नेले कुंढई पकेले से कहिले नाही ओहो तू गंधौच रे इसी तते मना करूथिली किछि कथा नाही सीधा कहछ तारे मोर पुओ बोली कहि कुंढई पकेले आउ आलिंगन करी पकेले डाक पकेले की कोठी अच्छ दौड़ी आस मो पुओटा मरी जाइतिला रे बंचिछि मो पुओ फजी जाइतिला फेरी आसीछि तो माने शीघ्र ताकू नुआ वस्त्र रे वस्त्रान्वित करो तुमे तार हातरे पादरे तार हातरे मुद्रिका दियो पादरे पादुका दियो ताकू शीघ्र पोशाक पिंधाओ आपण एवं मु से परित्राण रूपक वस्त्र रे आज मुद्रा वस्त्रान्वित हे सारिछु आमान को से उत्तराधिकारी करि सारिचंती अर्थात ख्रीष्ट जेपरी मृत्युर जीवनर उत्तराधिकारी हेले आपण एवं मु आज मृत्युर जीवनर अधिकारी हे सारिछु हालेलुया सेति पई आम माने आउ थरे पाप करिबा नै आउ थरे दासत्व ज्वाली को चाली जिबा नै गलातियो तार 4 पर्व 6 पदरे मद देखंतु सेही विषय को प्रभु वाक्य द्वारा की परि कहू अछंती गलातियो 4 पर्व तार 6 पदरे लिखा जाए आउ तुंबे माने पुत्र एथि सकासे ईश्वर अपना निकटरु निज पुत्रंक आत्मा को आमान को हृदय को प्रेरण कले से आत्मा अब्बा पितो बोली डाकंती
पवित्र आत्मा आपणक मध्यरे मो मध्यरे वास कले आममानकु प्रतिदिन प्रिपेयर करूचंती तांकर पुओ भाबरे तांको पुओ भाबरे तांको पुओ भाबरे आममानकु से तांकर निश्चयता प्रदान करू अछंती। बाबुरे तू परा ईश्वरंकर पुओ तू केमती आउ थरे पाप करिबाकू चाहुचु तू आउ तो परे पछकु फेरिबाकू चाहुचु। विडंबना होउछि अनेक आमने तथाकथित ख्रिस्टियन माने आमने ख्रिस्टंकर संतान हेला परे भी आमने पछकु फेरी जाउछु जस्ट लाइक गोटे पिग परिका घुसुरी परिका जस्ट लाइक गोटे कुकुर परिका कुकुर एवं घुसुरी कर दुईटांकर गुण जे प्रकार कुकुर अपना बांती खाइबा पई फेरे घुसुरी आउ थरे कादोरे लौटिबा पई चाहे सेई प्रकार तथाकथित धार्मिक ख्रिस्टियन जे आमने अनेक समय आमने पछकु फेरी जाई थाउ आमे से परंपरा भितरे भासी पड़ी थाउ आमे प्रभु को प्रथम स्थान दबा जगह रे आमे जगतर विषय को प्रथम स्थान देई थाउ। गत काली प्रभु मते अमर भाई को आमान को गोटे मंडली को जीवा पाए सुजोग देथिले आमे दुई परिवार से मंडली को जाइथिलु उपासना 2:30 रु आरंभ हला आउ उपासना सरिला बेलको 5टा बज जाइथिला आमे बाटरे कथा होथुलु मो स्त्री पचारथिले जदि हमर बैप्टिस्ट मंडली हेथांता ताहले केते कोन कथा हे जाइथांता नै कि एते समय कोन गिरजा करूचंती जणे भी विश्वासी एपट सेपट के हलिले नाही कि भी कहा मुहरे आमे विरक्ति देखिलो ने बरंच आहुरी से माने कहउतिले आ भलो लागुतला बोली केते सुंदर विषय उत्तराधिकारी गोटाए पटे जीशुଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା जिहुदी लोक माने तथाकथित धार्मिक व्यक्ति माने ईश्वरଙ୍କ राज्यर संतान माने से माने कोन कहउचंती ए सब किछ दरकार नै ये गोटे बढेरे ये कोन गोटे हमकु शिक्षा दबो किंतु आ गोटे पटे ईश्वर तांकर कार्य करूथिले प्रभुଙ୍କ पटेरे अनेक लोक आसुथिले तेनु प्रभु कहिथिले सेई दिन जे अनेक पछरु आसी आगरे प्रवेश करिवे ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ प्रवेश करिवे मात्र राज्यर लोक माने बाहरे रहि जिवे। आज सेम विषयटी देखंतु धार्मिक ख्रिस्टियन माने आज उपासना को एते गुरुत्व नाही समय अल्प स्यूल ए नाही आगे बेसी समय कहबे ने 10 मिनिट हेले चलिबो बाहागर हो पुण्य जहा डुबन हो जे कोन से जगह रे हो जदि सरमन दबार अछि पास्टर को स्क्वीज करा जिवो आगे टिके देखिबे आ टाइम तो हे गलानी अपन कोन करिया टिके एडजस्ट कर सब जगह रे एडजस्ट चलछि। प्रिय माने हम माने उत्तराधिकारी हम माने ईश्वरकर आराधना करिबा ए जगत रे जदि सब विषय स्क्वीज करिबा काली सकाळे प्रभु मध्य कहबे मो राज्य रे आसिलु जे मो भी टिके स्क्वीज कर दोछि जा तोर सरी गला है तोर 15 मिनिट थिला 15 मिनिट तो सुनुथुलु ना ए 15 मिनिट स्वर्ग रे रहली जा बारी तोर तापरे सेति पाई प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आज आमाने तांकर पुत्र बोली से निश्चयता प्रदान। द्वितीय विषय होछि से द्वितीय करंथी तार 1 पर्व 22 पद द्वितीय करंथी 1 पर्व तार 22 पद रे लिखा जाए से मध्य आमान को मुद्रांकित करियछंती ओ आमान को हृदय रे पवित्र आत्मा को बयन स्वरूपे दान करियछंती से आमान को मुद्रांकित करियछंती कोथि पई भविष्यतर महिमा निमंते से मुद्रांकित करियछंती सील कर दैछंती एई पिलाटी याकु मुद्रांकित कर दैछि ये कोन होबो भविष्यत रे जो ईश्वर तांकर महिमा रे आगमन करिवे से महिमा रे आम माने तांको सहित कोन होबा प्रवेश करिबा हमर मुलाकात का सहित होबा को जाउछि पिता को तो आमे देखिबा तो सहित स्वर्गर दूत माने किरुब मानक निकट रे आम माने इंट्रोड्यूस होबा को जाउछु हां आम मानकु आमे से मानकु देखिबा से माने हमकु देखिबे एही देखो ये सेही व्यक्ति पृथ्वी रे केते केते कष्ट ता जीवन रे आसीथिला जेमति आमे आयुबंकर कहानी सुनिछु जेपरि आमने पाउलंकर कहानी सुनिछु ए मानकर जीवन रो कहानी को वर्णना करिवे सेठी जण जणकर घटना गुडा को आसुथबो स्वर्ग रे कि सुंदर समावेश हां प्रभु आपण को एवं मते मुद्रांकित करिसते प्रिय माने भविष्यतर महिमा निमंते एफिसियो तार
ଏକ ପର୍ବ 13 ଏବଂ 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ କଣ ହଉଛ? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଅତଏବ ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଅଟୁ। କାହିଁକି? ଭବିଷ୍ୟତର ସେଇ ମହିମାରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରେରିତ ତାର ଏକ ପର୍ବ, ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବ 4 ପଦ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ। କାରଣ ଯୋହନ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ। ଏବଂ 8 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ପକେଇଥିଲେ। ଯୋହନ ସିନା ତୁମକୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ କୋଉଥିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ। ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତୁମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଆନୋଇଣ୍ଟିଂ ସେଇଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ 40ତମ ଦିବସରେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନରୁ 40 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଏଇ 40 ଦିନରୁ 50ତମ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନରୁ 50ତମ ଯୋଉ 10 ଦିନ, ଏଇ 10 ଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିନାଅ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆସିନାହିଁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଧାରଣ କଲେ। ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲେ କୋଉଥିପାଇଁ? ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଚାଦର ଘୋଡେଇ ହେଇକି ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଥିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିତର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଗଲା ପରେ ବି ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାଇଁ କି? ପିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଇଏ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିୟାକୁ ମାରିଦବା, କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗିଦବା ୟାକୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ ଦିଟା ଉପରକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମୁଁ ସିଧା ହେଇକି ମରିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିପାରନ୍ତି ପିତରଙ୍କର ଜୀବନ। ଯୋଉ ପିତର ଦିନେ କହିଥିଲେ ସିଏ କିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେନି କି ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତ ରୂପ ଏଇ କୃଷ ପାଖରେ ଆମମାନେ ହାରି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଗତରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆସେ, ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ସେଠି ଅତି ସହଜରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପକଉ। କେମିତି? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ଵାରା, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ହେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ସାଲିସ ଜୀବନ କାଟି ଦଉ, ସହଭାଗିତା ଜୀବନ କାଟି ଦଉ, ସମଝୋତା ଜୀବନ କାଟି ଦଉ। ହଁ ଚଳିବ, ଆଉ କଣ କରିବା, ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ
बहुत भूल टाकू आमे एते सहजरे नहीं जाउछु। आमे हमर पिला मान को हो हमर परिवार को हो आमे संशोधन करि पारुनु। नाई मोर पुओ कि मोर झियो कि मोर स्त्री कि मोर स्वामी आ माने भूल रास्ता रे न जाऊ। कारण प्रभु आपण को मते एक विजय जीवन काटिबा निमंते सुजोग देई अछंती। से एफिसियो 5 पर्व 8 पदरे मते लेखा जाए, कारण तुमे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो किंतु एबे प्रभुଙ୍କ सहभागितारे आलोक स्वरूप होई अछ। आलोकर संतान मानक परि आचरण कर। आलोकर संतान, आमे आलोकर संतान, आमे आलोकर संतान। We are the light of the world. आमे जगतर ज्योति अटु प्रिय माने। प्रभु आपण को मते ईश्वरଙ୍କର आलोकरे आलोकित करि अछंती। आमान एक विजय जीवन काटिबा निमंते से मुद्रांकित करि अछंती। मु एवं मोर परिवार आमान एक विजय जीवन काटिबा। कोन एई प्रश्न आज आमाने पचारिबा कि नूतन वर्षर नूतन मासरे आमाने यात्रा करूछु प्रिय माने। प्रथम मासरे आमाने यात्रा करूछु। मोर परिवार कोन आजि सुरक्षित कि? मु तो मुद्रांकित हेछि, मो परिवार कोन मुद्रांकित कि? मो परिवार को समस्ती को ऊपर से मुद्रांक पड़िछि कि? ताले कोन हबो आमाने एको संगरे सेठी भेटिबा। आपण कोन चाहंती नाही आपणकर पुओ कि झियो, आपणकर बोहू कि आपणकर जुआई से माने भी ईश्वरଙ୍କ राज्यर अधिकारी हुअन्तु। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଅତଏବ ସ୍ଥିର ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ଯିବା ନାହିଁ, ଅସମାନତା ଜୁଆଳିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଚା ଯିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପୁଅ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଝିଅ ମାନେ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାର୍ଟନର ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅସମାନତା ମାନେ ଦେଖୁ। ବାପା ମା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବି, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି ବାହାଘର ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କରି ପୁଅ କି ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରି ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ କହେ ନା, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରନ୍ତିନି, ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାନଟି ଥାଉ ଆମକୁ ଯଦି କେହି ଡରାନ୍ତି ବା ଆମେ ତ ନିଜ କଥାଟା ମନେ ଥିବ କି ନା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟିଏ ଥାଏ ବା ଝିଅଟି ଛୋଟିଆଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି କେହି ବାଡେଇବାକୁ ଉଠନ୍ତି, ଏଇ ପିଟିବି ଧରିକି, ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ କିଏ? ତ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ କଣ ଡରନ୍ତିନି, ମତେ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବଡ ଦର୍ପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ। ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଯଦି କେହି ବଡ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ହଉଛି ତା ବାପା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଚିହ୍ନିନ ହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ବାଢନ୍ତି, ମା ଦେଖିଲୁ ବାପା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବଲ ବଲ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଭାବେ ମୁଁ ହଉଛି ହିରୋ ଆଉ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜିରୋ। ଯିଏ ତଳ ଦିନରେ ନିଜ ବାପାକୁ ହିରୋ କରିକି ନିଜେ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜିର ଡେଟରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ହଉଛି ହିରୋ, ମୋ ବାପା ହଉଛି। ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କଣଟା ବାପା ଜାଣିନ, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବା ବାପା ହିଁ ସବୁ କାମ କରିକି ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଏଇ ଭାଇରସ ଟା ଖେଳୁଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକୀକୃତ ହବା। ସେଇ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେଇ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ।
मो बापा इच्छा रे मो मां इच्छा रे मु आगु को बढ़िबी। तेणु प्रभु आपण को मते मुद्रांकित करिसंती। एई शिक्षा अनुयोग गुड़िक आज धीरे धीरे कमी कमी जाउची, चेतना वाक्य गुड़ाक कमी कमी जाउची प्रेम। जेहेतु मंडली मध्य चाहुनी, मंडली रे अनेक जगह रे चाहू नाहंती। मंडली रे ऑलरेडी स्पीकर आसीबा पूर्वरु आज्ञा टिके देखि कि वाक्य देबे, कारण सब विषय आपण तो जानंती आउ माने ता माने सेठी कोन गुटे स्वाधीनता न थाए ऑलरेडी, सेति पई अनेक जगह रे बांधी हेबाको पड़े। पवित्र आत्मा भी बांधी ही जानती, पवित्र आत्मा कारण एई कथाटे जेतेबेले के सपोज मते जदी कहउचंती के मते केही कहउचंती कोन हबो, पवित्र आत्मा से कथाटा सुनले ना से ही तांकर से जो सोर्स टाकू कोन करिवे स्लो कर देबे, से सोर्स आ आसीबनी। जस्ट गोटे जहा गोटे कैसेट बजेला बळिया गोटे कैसेट बाजियो आ किछि नै, सत्य कथाटा कहउछि। जोठी वक्ता को आगुआ कंप्रेस कर दिया जीवो ना, सेठी कोन से फ्लो आसी परिबोनी। प्रिय माने एटा गोटे बहुत बड़ भाइरस गोटे खेली खेली आसिला धीरे धीरे मंडली गुडा करे। तेणु करी आमे सावधान होबा। चतुर्थ विषय आ जोड़िए विषय कहि मु शेष करी, समय हो जाइछि। द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व 13 पद। द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व 13 पद रे लिखा जाए, किंतु हे प्रभु को प्रिय पात्र भाई माने तुमान को निमंते सबु बेले ईश्वर को धन्यवाद दबा आमान को कर्तव्य, कारण ईश्वर आत्मा को पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते तुमान को प्रथम फल स्वरूपे मनोनीत करी अछंती। चतुर्थ विषय होचे एक पवित्र जीवन काटिबा निमंते से मान को करछंती मुद्रांकित करछंती। या पूर्व में कहली तृतीय विषय विजय जीवन काटिबा निमंते, एटी चतुर्थ विषय होची से आमान को पवित्र जीवन काटिबा निमंते साहाय्य करंती। आत्मांकर पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते आमे अनेक समय ए कॉन्सेप्ट भितरे के रही जानती। हम तो थरे तो परित्राण पाई सारिछि, आउ तापर मु जेते पाप कले चलिबो नाही। आपण सील हेई सारिचंती पुरा, आपण परित्राण प्राप्त अर्थात परित्राण पाइला परे आपण चेष्टा करिवे संपूर्ण से पापरु एक पृथकीकृत जीवन काटिबा पाई, सिद्ध जीवन काटिबा पाई। मु आ पाप करिबि नाही, मु आउ थरे पछकु माने मु आउ थरे घुसुरी हेबि नाही, मु घुसुरी न हैं जेंती से आपनकर एडवर्टाइज गुडा का सुनी जो मु मूर्ख न आपनकर जो कोन सेदा भीम आप रे बधे दोछि ना कोन गूगल पे बा फोन पे चलेबा को हेले से केई जने ताको पैसा मागुचंती, से सेटा कहउचंती मु मूर्ख नुह। आमे सेठी मध्य निजको रखि पारिबा, मु घुसुरी नुह जे मु आउ थरे कादुरे लोटिबी। दिन थिला मु कादुरे लोटुथिली, मु लटपट होउथिली, किंतु एबे मते प्रभु कोन करछंती ताको रक्त द्वारा हुए तो से अपव्यय पुत्र आउ पछकु फेरी नथिबो नुहे कि कथारे नाही कि अंध थरे बाड़ी हो जाए द्वितीय थर नुह, हुए तो से आउ पछकु फेरी नथिबो, ता बापांको गृह रे रहिथिबो। आज आपण को मते पितांको गृह को जीवाको अछि, सेठी चिरकाल रहिबार अछि, आमे पछकु फेरिबा नाही। एवं पंचम विषय कहि शेष करबी जोहन 14 तार 26 पद। जोहन 14 पर्व 26 पद रे लिखा जाए, किंतु से साहाय्यकारी अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम रे प्रेरण करिवे से तुमान को समस्त विषय शिक्षा देबे आ मु तुमान को जहा जहा कहि अछि से सब तुमान को स्मरण कराइबे। पवित्र आत्मा वाक्य द्वारा मान को शिक्षित करेबे, एजुकेट करेबे। आपण को मते साहाय्यकारी आत्मा कोन करिवे तांकर वाक्य द्वारा प्रतिदिन प्रभुकर वाक्य मो पाखरे पहुंचुची, जो द्वारा मु निजको श्रृंखलित करिबी, मो परिवार को श्रृंखलित करिबी। तांको वाक्य द्वारा से मान कोन करंती शिक्षा प्रदान करंती। तार आ गोटी रेफरेंस हम देखिबा से प्रथम करंती 2 पर्व 13 पद। प्रथम करंती 2 पर्व तार 13 पद रे लिखा जाय अति सुंदर विषयटी, से समस्त विषय मध्य आम माने मनुष्यर ज्ञान द्वारा शिक्षित वाक्य रे कहि न थाउ, मात्र आत्मिक विषय सब आत्मिक विषय द्वारा बुझाई आत्मा द्वारा शिक्षित वाक्य रे कहि थाउ।
ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନୁହଁ। ମଣିଷ ଯେପରି ଶିଖାଏ ସେ ଆଜି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ ରହିଲା, ହଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ପ୍ରିଚିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖି ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଚିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଚିଂ ଗୁଡାକ ରହିଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢିଥିବେ, ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ ଲାଭ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଭଲ କଥା ଗୁଡାକ, ମୁଁ କହୁନି ସେଗୁଡିକ ଖରାପ କଥା, ଭଲ କଥା ଗୁଡା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ, ସେଇଟା ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆପଣ ମାନେ କଣ, ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡନ୍ତି। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଶିଖେଇବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାଇଁ। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷିତ ବାକ୍ୟରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିଖେଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନେ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ କେବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମମାନେ ତାହା ଶୁଣିପାରିବା। ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ସିଲ୍ ଯଦି ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା ପାଠ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ରିଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଅନସିଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ନା ନା ତୁମେ ଯାଅ, ଚାଲ, ହେଲା। ତ ଆମର ସିଲ୍ ଏଇପରି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇକି ଥାଉ, ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମମାନେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ